Okay, 1, 2, 3, game! Okay, buksan ang ampaw challenge! O, kakadali lang nito, 15 na ampaw. Meron dyan, dalawang ampaw na may tig 100. Kapag nabunot nyo yun, out na. Wala na kayong chance sa palaki ng palaki yung premyo. Okay? Okay. Start tayo kay Kukong. Dalawa dyan ang matatanggal. Kukong, buksan mo. Pakita mo kung may laman. Oops. Hoy, wala. Safe. Galing Kukong. May pag-asa na si second round si Kukong. Number. Ay, oy. Sino number? Ay, 100. Ay, wala. Safe. Galing number ah. Bibe. Hoy. Alanganin, alanganin. Alanganin. Ay, oy. Patingin. Ay, wala. Galing ah. Ang galing ni Chicago Bulls ah. Okay, si Just naman, si Kuya Lucas. Oh, yan na. Walang pili-pili. Walang pili-pili. Pakita mo, Lucas. Ihipan mo. Ihip. Okay, wala. Okay, next round. Balik mo doon, Kuya Ate. Catherine. May pambahan kaya si Catherine bukas. May 100 na. Ala. Magaling si Catherine eh. Siya yung nag-jackpot nakaraan eh. Ay, patingin. Ihipan mo, te. Oh, yan. Okay, wala. May pag-asa na naman si Catherine sa susunod ah. Ana. For you daw, for Ala. Pati labas mo, labas mo. Ilabas mo, te. Bye-bye. Sorry. Si Ana na naman. Si Ana na naman pinakauna. Okay, isa pa. Shing. Meron pang isa. Pili-pili. Pag nahawakan mo na, bawal lang isa uli. Okay, Shing. Ala. Okay, wala. Safe. Okay, cut. Meron pa isa dyan. Uy. Swerte. Ah? Okay, wala. Safe. Okay, Insen. Ala, walang pili-pili. Insen, walang rod. Ala, okay, wala. Safe, si Insen. Kukoy. Uy, ano pa ni Kukoy? Kakulay pa niya yung sobre, oh. Ampaw, oh. Pero out na. Kukoy. Ala, okay, safe. Ala, lima lang. Isa malalaki na punta. Okay. Ala, napindot. Oh, ihipa mo na. Oy, wala. Ala. Lance. Aray ko, Lance. Go. Pinisil. Wala daw. Bye-bye. Sorry. Okay, friends. Dalawang sobre dyan, mayroon tig 150. Pag makuha nyo, out na. Friends, go. Oy. Ayan na. Aray ko. Okay, wala. Oh. Oy. Isa. Ala, meron na daw. Ihipan mo ate. Okay. Oy, wala. Sinisili pa. Parang gusto na mauta. Ijo. Okay. Ay, wala. Talikod. Ijong. matalik na kaibigan. Ay, magaling. Okay, wala. Next. Kukong. Yay, wala pa. Kukong? Safe? Okay, wala. Okay, next. Apir daw sabi ni Kuya Lucas. Okay, Amber. Wala yan. Okay, wala din? Bibe! Ala! Bibe, okay. Okay, Bibe. Bibe! Meron? Patingin? Okay, wala. Okay, next. Okay, Lucas. Oh, yan na. Pili-pili ni Lucas. Walang pili-pili. Ihipan mo. Okay, patingin. Okay, wala na naman. Okay, next. Oh, ala! Yung dating jackpot! Jackpot! Pumunta ka sa gitna. Okay, bye-bye. Oh, isa pa, 150. Isa pa. Bye-bye. Okay, wala. Natanggal na yung Oh, Bye-bye. Ate. Sorry. Insen, meron dyan dalawang tig 200. Pag nakuha, out na. Insen. Paldo talaga. Okay. Allah, ang katsaw ni Katkat guys. Ang katsaw si Katkat. Okay, go. Kukoy. Okay, Kukoy. Goodbye. Okay, wala daw. Okay, safe. Wala maingay. Ninay. Paldo. Okay, wala. Okay, bye-bye. Wala. Sa likod, third round. Friends. 200. Goodbye. Goodbye talaga. Ay, wala. Okay, Sheila. Si Sheila na ba? Ay, walang pili-pili. Ala. Bye-bye, te. Punta ka na sa likod. Safe ka na. Ijong. Ijong. Pinili. Okay. Yan na. Very good boy. Ijong.
Ah, okay. Patingin ni Jong. Okay, wala. Next. Kukong. Okay, Kukong. Goodbye. Sorry, Kong. Uy, uy, uy. Hindi niya matanggap. Patingin, Kong. Wala talaga. Okay, bye-bye daw. Bye-bye. Oh. Ala, 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 ala. Oh, apir daw. Amber. Sorry. Ay, wala. Ala. Si Bibi na lang. Oh. Oy! Bibi! Bye-bye, Bibi! Ah! Sorry! Bye-bye! Meron dyan dalawang sobre, dalawang ampaw na meron 250 pag nakuha out na. Go! Ito meron dyan. Lucas! Bye-bye! Pakita mo, kuya! Pakita mo! Ay! Sorry! Tuwan-tuwa pa siya. Shing! Oh. Oy! Ala! Baba! Ano te? Ala! Wala. Ihipan mo, oh, di ba? Okay, wala. Next. Safe ka na. Okay. Bigat? Wala. Oh, wala. Wala. Bye-bye. Ay. Ala. Tingin. Okay. Oh, wala. Next. Ala. Nasa harap ba o nasa likod? Ala. Oh, guys. Tubigte. Ay, wala. Ala. Okay. Hoy. Ate Sheila. Okay, safe. Ala. May pag-asa na sunod na round. Ijong. Hoy. Ala. Oh, okay. Okay, wala. Ate Ijong. Ha? 250? Okay, wala. Next. Kukong! Pili ka, tapos pili si Amber. Wala mga silip-silip. Parang silip-silip. Okay. Amber, kunin mo. Ah! Ay! Sorry, Kukong. Okay, 7 na lang kayo. Dalawang ampaw dyan ang merong tig 300. Dalawa out. Go, Shing. Go, Shing. Pili ka na maayos, Shing. Huwag ka mag... Okay. Safe. Ala. Kukoy! Oy, Kukoy. Good. Ginakukoy. Wala. Okay, wala. Patingin. Okay, wala. Ala, sila. Ay. Patingin, te. Okay, wala. Next. Friends. Woo! Ala, dalawa na lang dyan. 4 na lang kayo. Dalawa na lang meron. Wala maingay. Oh. May laman? Okay. Sorry. Sheila. Piliin mo na, te. Yung may pera. Okay. Okay. Ala. Oh, Sheila, ala, mabigat. Okay, bye-bye. Sorry. Okay, harap. Meron dyan dalawa tig 350. Makakuha ng 350, out na. 3 na lang matitira. Go, Ijong. Okay, Ijong! Good choice, bye-bye, sorry. Oh. Pagka kinuha, kuha na. Diretso. Okay, Amber? Safe. Amber, safe. Okay, isa na lang. Isa na lang. Ay! Ay! Okay, tahimik lang. Okay. Kukoy. Okay, Nineng, kunin mo. Wait lang, sabay kayo. Okay. Buksan. Okay, sorry, Nineng. Bye-bye. Amber, Shing, Kukoy. Isa dyan, merong lamang 400. Pag nakuha nyo, hindi na kayo makakasama sa jackpot. Second purse. Go! Amber. Okay, Amber. Okay, safe. Okay, Shing, pili ka isa, tapos kunin ni Kukoy isa. Okay, Kukoy, buksan nyo na, sabay. Okay, wala. Kukoy, out. Sorry, bye-bye. Amber, Shing. Okay, sinong gusto manalo? Si Amber! Si Shing! Uy, parang gusto kay Shing. Okay, ang unang mamimili dyan, si Amber. Kung sino makakuha ng 1,000 yung jackpot, meron din dyan 500. Okay, Amber, pili ka na. Okay, Oh, ay! Amber! Ay, okay. Bye-bye.